ਅਬਦੁੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਬਜਾਦੈਨ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੁਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ੁਲਬਜਾदैन ਨੇ ਵੀ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਲੈ। इन्होंने कहा सब कुछ दे दे, उन्होंने कहा सब कुछ ले लो, यहीं से पाओगे हर नेमत दुनिया और दी साकी, कहीं क्यों जाऊं तेरे मैं कदमे क्या नहीं साकी, कहीं क्यों जाऊं तेरे मैं कदमे क्या नहीं साकी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਭੁੱਖਾਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ भी की नहीं गा तुहाडे कोल दीन नहीं कि दुनिया नहीं, कहीं पर क्यों जाऊं तेरे मैं कदे में क्या नहीं साकी। जो तेरा दामन है तर, जो तेरा दामन है तर, अल्लाह की याद के अंदर अगर एक अथरू भी आ जाए, जो तेरा दामन है तर, पाक दामनों से बेहतर है। तेरा दामन एक दफा तार हो जाए, एक अथरू निकल जाए, हो सकता है किसी की 1000 साल की इबादत तो ज्यादा भारी हो जाए। तेरा दामन जो है तर, पाक दामनों से बेहतर है। गिरेबां चाक अश्कों से सर आसती साकी, गिरेबां चाक अश्कों से तर आसती साकी। मैं गल करता सी कि हजरत ज़ुल्बजादैन जेड़े ने इन्हां दे उपर यही कैफियत सी, असीं तो कैफियत अदा ही नहीं कर सकते, बयान ही नहीं कर सकते, अपने तो कैफियत वारद ही नहीं कर सकते। उन्होंने आख्या कि आज जो कुछ इथों ले ला वो दे दे। इन्होंने आख्या आ लै फड़, देता। तो चाचा जेड़ा है कोई बहुता ही चाचा सी, उन्हें आख्या कि आ गल कपड़े पाए ने ये कित्थों आंदे ने। एक पासे हो के हाय हाय, एक पासे ये ना आखो कि कपड़े लाते, इन्हों ये बल्कि ये आखना चाहिए है कि इन्होंने वो कपड़े लाते जेडे कुफर दे सन ते मुहब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गल पा ले। एक पासे हो के कपड़े ला के ऐ सुट दिते अपनी मां वाल ते अपने प्यो वाल, तन दे कपड़े, ते एक पासे हो के बह गए। ते मां दे दिल दे अंदर कोई रमक बाकी सी, उन्हें उठ के ते एक टाट देता, बोरा दिता। हुण तो है ना जी हजरत साहब का उर्स है, हजरत साहब को बना सवार के आंदा हुंदा है। हजरत साहब के कोल तो बड़ा कीमती परफ्यूम हुंदा उन्हां दे कोल, इन्हां दे उत्ते पाओ जरा टाट ते सिर्फ एक रात ओ थानी कड्ढण ते लग पता इन्हां नूं जावे फलाना गद्दी नशीन ते फलाना गद्दी नशीन ते फलाना गद्दी नशीन। ये जिन्ने तुहाडे हुक्मरान ने ते गद्दी नशीन ने, इन्हां दा नसबनामा ये हुई है। अंग्रेज़ां दा साथ दे के मुसलमानां नूं मारिया, गद्दी नशीनां ने भी इसे तरह मारिया। और नाल ये एक चालबाजी ये की कि यार दीनदार लोग ने ये जिन्होंने मारते ने अगर दीन की तबलीग ही करते हैं ना, ये दीनदार मारन जो गए ने वो दुनियादार तो दुश्मन ने, ये दीनदार ने, ये होंदे ने खारजी के अपने आप मारना तो दूसरों के नाल सुलह ते सफाई दे नाल रहना। इन्होंने दे दिता 50 फड़ टाट, इन्होंने टाट नूं 2 हिस्से फाड़िया, एक टाट का हिस्सा थले ते एक उत्ते, ते तुर पे मदीना मुनव्वरा वाल नूं। ये मदीना मुनव्वरा का सफर नहीं सी, ये बड़ा लंबा सफर से। मदीना मुनव्वरा वाल नूं तुर पे ते उत्थे गए ते कुरान का टाइम सी, जदों मिलना है मुर्शिद नूं हर वेले मिलो, मस्जिद दे विच जाओ तो मुर्शिद मिल जाते सन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उत्थे गए तो नेरे च कोई आहट हुई ते सैयदना
मुहम्मद पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आख्या कौन है भाई? अजे थोड़ी जी रमक बाकी सी, आखिरी जिहड़ा ता देना सी ना वो मुहम्मद रसूलुल्लाह ने देना सी। वो की इन्होंने आख्या जी अब्दुल उज़्ज़ा। सैयदना रसूलुल्लाह ने आख्या मस्जिद नबवी दे नेरे दे अंदर अज अब्दुल उज़्ज़ा नहीं, अज अब्दुल्ला मैं तू, तेरा नाम अब्दुल्ला है अज तो बाद। और इन्ना फिर हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी मुहब्बत करते होंगे सन, इन्नी मुहब्बत करते होंगे सन। जुल बजादैन ये भी किसी वे अल्लाह तौफीक देगा तो बयान करांगे कि हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह की जनाब चो किनू किनू केड़ा केड़ा लकब मिलिया। कोई जुल यदैन है तो कोई जुल बजादैन है, अरे कोई जुन्नताकैन है। ये हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह ने लकब दिते सन। तो ये जो अब्दुल्ला जुल बजादैन जेड़े ने, एक दफा इस तरह होया ये कुरान जीत पढ़, बड़ा ख्याल करना चाहिए मुसलमान का, बड़ा मुकाम है अल्लाह जुल जलाल वाले कराम ने मुसलमान का रखा। ये उथे पढ़ कुरान मजीद, कुरान पाक पढ़, कुरान पाक पढ़दे पढ़दे इन्हां दी आवाज़ जिहड़ी है कुछ उच्ची हो गई। ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिहड़े बबर शेर ने, साडे वो बबर शेर क्यों नहीं? अल्लाह के नबी ने आख्या सी कि अल्लाह मैनू उम्र दे दे। बब्बर शेर सन ये, जो उच्ची आवाज के नाल कुरान पढ़ते सन तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुस्से के नाल जरा आख्या कि आस्ता पढ़। तो हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ना, अब्दुल्ला नू कुछ ना कहे। अब्दुल्ला ने मेरे को आने वास्ते बड़ियां ही तकलीफा चलियां ने, अब्दुल्ला नू कुछ ना कहे। सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्हू कुछ ना कहे, इन्हें दीन आस्ते बड़ियां तकलीफा चलियां ने। कौन है अज ये कहे कि मैं दीन आस्ते जेड़ा है मैनू नहीं चाहिए, मैनू सुक्की रोटी दे दे मैं खा लवां, नंगे या ना नंगे, कपड़े नहीं चाहिए नंगन या ना नंगन। साढ़े को तो बड़ा पुरतकल्लुफ खाने मौजूद ने, लिबास मौजूद ने, साढ़े को तरह तरह के मशरूब मौजूद ने, बच्चा आस्ते मौजूद ने। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हू कुछ ना आखो, इन्हें इस्लाम वास्ते बड़ी 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 तकलीफ उठाई। ये सफर जिहड़ा है मक्का मुकरमा तो मदीना मुनव्वरा तक का 300 मील का सफर है। तो इत्थे की आके बह गए भी सफर मुक गया है? नहीं, थोड़ी देर बाद गज़वा तबूक जिहड़ा ओहदा सफर आ गया। तो यह गल भी मैं अर्ज करा, सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां दा ना घर सी ते ना छत सी, ना बीवी सी ते ना बेटा सी जुल बजादैन दा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरी तालीमात दे के ते इन्हां शामिल कर दिता असहाबे सुफा दे अंदर। और असहाबे सुफा के बारे में मैं अर्ज की पहलों, असहाबे सुफा एवं नहीं डंडियां ली फिरते सन, आम हालात के अंदर लकड़ियां कट्टनियां ते बेचनियां। और जो कोई सख्त हालात आने उदो हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्होंने तलवारां फड़ा के आखना कि जाओ खालिद बिन वलीद की पुश्तबानी दे जाओ, जाओ फलाने लश्कर के मगर जाओ, उत्थे जाके इन्होंने काफरां दी सफां नूं उल्ट के रख देना, खाना लकड़ियां वेच के ते कुफर दी सफां नूं उल्ट देना। यह सन असहाबे सुफा, यह सन असहाबे सुफा, यह सी इन्हां दी जिंदगी का मकसद असहाबे सुफा का। मुफ्त खोरे नहीं सन, ये खाते सन तो बहुत बड़ा रिटर्न पेश करते सन असहाबे सुफा। फिर ये तुर पे गज़वा तबूक अल नूं, पिछों 300 मील का सफर, तो इत्थे भुखे ते आए जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिंदे सन खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उस तो बाद गज़वा तबूक आया। गज़वा तबूक जिहड़ा है मदीना मुनव्वरा तो 700 मील है। इथों 300 मील का पिछे सफर किया ते मदीना मुनव्वरा तो तबूक नूं फिर तुर पे 700 मील।
تے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ اے عبداللہ جڑا ہے یہ خون جڑا کافرہ واسطے حرام کر دے. انہوں نے آخیا پیرو مرشد میں تے آیا ہی شہادت واسطے سا, میں تے آیا ہی خون دین واسطے سا. سیدنا رسول اللہ نے فرمایا کہ اس راہ دے اندر جڑا بھی آدمی ایک دفعہ آ جاوے اور او مر جاوے انہوں شہادت دا ہی رتبہ ہے. تو گویا اے سی بھی تینوں شہادت تیرے کو آ گئی ہے, تینوں کوئی وار کرے یا نہ کرے. اتھے جا کے تبوک دے اندر یہ بیمار ہوئے تو پھر یہ فوت ہو گئے. جدو انہوں دفن کرن لگے ادو کون سن؟ قبر تے کھلوتے سن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لالٹین لے کے یا دیوا لے کے. عبداللہ ابن مسعود بھی کھلوتے سن. ہائے ہائے, قبر دے اندر محمد رسول اللہ کھلوتے سن. سرانے وال ابو بکر تے عمر فاروق کھلوتے نے. یہ منظر ہے. تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفقن علی اخیکم, اپنے بھرا نو سہج نہ پڑھاؤ, مینوں پیار نہ پڑھاؤ, رفقن محبت نہ پڑھاؤ. تے محبت نہ پڑھ کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی باواں تے رکھ دیتا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے گوڈے لا کے تے حضرت عبداللہ ذوالبجادین لید دے اندر اتاریا اور نال اے آکھیا کہ مولا میں تے راضی تے میں تے راضی ہو گیا تے تو تے راضی ہو جا. عبداللہ ابن مسعود کہندے نے کہ میں آکھیا اے کاش اے قبر عبداللہ ذوالبجادین دی نہ ہوندی, اے قبر میری ہوندی. اتنے میں گل یہ مکانا چاہنا ہے کہ یار کوئی کتے شہید ہو جاوے, پاویں غزہ دے اندر ہوئے تو پاویں قبر ملے یا نہ ملے, کلمہ مل جاوے تو محمد مصطفیٰ دی دعاواں پھر بھی انہاں دے نال ہے کہ رفقن علی اخیکم, انہاں دے نال محبت دے نال پیش آؤ. جو ہو سکتا وہ کرنا چاہیے. اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں دی مصیبتاں نو دور کرے اور ایسا دور کرے کہ امت مسلمہ دے جڑے بڑے بڑے سان نے, بگڑیاں شکلوں والے اور متعفن جڑا دے وجود نے, انہوں دے اندر کو مہک تے بہار آوے اور او اسلام دی بہار جڑا ہے مڑ کے دنیا دے اوپر لے آؤ. کئی ذوالبجادین ہن بھی اٹھ سکتے ہیں, ابو جندل ہن بھی آ سکتے ہیں, ابو بصیر ہن بھی آ سکتے. اے بیسا نہ کرو. کئی بدبخت بیسا کرتے ہیں کہ کیا بغیر حکومت دوں وہ لڑنا جہاد بھی ہے یا نہیں ہے. میں اس تو پہلے دس چکے ہیں کہ تتاریاں دے خلاف کوئی نہیں اٹھیا, بلکہ یہ سی کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آکھا تتاریاں نو مارو, تو مولویاں نے آ کے آکھا تتاریاں دے خلاف لڑائی کرنی جائز بھی ہے کہ نہیں جائز. ہوں بھی یہ بحثاں ہوں نہیں آ جے کہ یہاں دے خلاف جہاد کرنا جائز بھی کہ نہیں جائز. یہ میرے دوستوں تو بڑا پتہ لگتا ہے جدو کسی دے گھر اگ لگ جائے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ ہوں جائز ہے کہ نہیں جائز. اگلے نے آخنا وا اتنے چلے دا پانی پاؤ, اتنے گٹر دا پانی پاؤ, اتنے آب زمزم نہ پاؤ, اتنے سیوریج دا پانی پاؤ کہ میرے گھر دی اگ بجھ جائے, چلسن تو بجھ جائے. ایسو یہ گل اے وے. اللہ ذوالجلال والاکرام امن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.